Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati ng pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus horas madihita. Tapay huti-hut majolo. Jamita tu partangya ngata. Ima epistel minggu di minggu 24 Agustus 2025. Di enet sian sade Tesalonik bitu 5 ayat 12 rodi ayat 24. Alani damang dainang tapay tiu mau jahami dihita. Wilik-ilik hami mahamu alih kadungan tada hamu ma akan nama kalujaho kamu akan nama nguluhon hamu marhiti-hiti Tuhani rodi akan apa ingoton namu. Sangap situtu marajumi hamu nasida mardongan holong ni roha alani ulaun nasida. Saya mardame ma hamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu alih kadongan sai paingot hamu ma akan nasomaradat. Apuli hamu ma akka siotik roha anju hamu ma akan nagale labas marohamu na dopak saluhutna. Mata-mataon hamu ma asa unang dibaloson manang ise na roa balos ni na roa. Nadinggan ma pariahe hamu totong nang sama hamu. Nang tu saluhut halak totong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok moliate mahamu siala saluhut nai. Ai ido dipangido di batasian hamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Unang itopi hamu toti. Unang learo hamuna dipanurirangun. Takasi hamu masaluhut na nadingganima tiop hamu. Pasiding hamu ma nasarumang ni naroa. Diparbadiai di bata pardamei ma hamu gabi sundinggan. Jala diramoti matodi muna nang roha nang daging. Asayas sohasurahan diharoron itu hatta Yesus Kristus. Haposa do ibana nama johamu saipa sautonna doi ido sana. Damang dainang na hinaholongan nunga taboto ia pangajarion na niajarhon ni si Paulus marhiti-hiti surat na tinongos na tua kahuria-huria tutudo mardongan holong ni roha jala mardongan biar ni roha tu di bata. Di bagasan nama dok moliata di ibana molototong ibana marningot akka ulaon ni akka na porsea di ganup huria-huria na dapot tonna. Jala pangajarion na pe dadana gabe pangajarion na lipe alai pangajarion na takas taringot tu haporsiaon tu Yesus Kristus. Alanidang masadi si Paulus dinamarningot akan na hinaholongan ni rohana ima secara khusus di Huria Tesalonik jala di akuhon ibana do songon di bitu sada ayat pitu pola gabi sitiruan hamu di saluhut dongan na porsea akana diluat Makedonia dohot di Akaya. Artinya ia Huria Tesalonik sasitong na nungga sada Huria na porsea tu di bata. Di bagasan holong ni rohana sida totong do si Paulus, si Silwanus do si Timotius madapoton na sida, madapoton Huria Tesalonik na di bagasan holong ni rohani di bata ama. Jala rodo salam manang dabe sian nasida asini roha madihamu dohot dame. Ido akka hata na pinasahat ni akka parbarita nauli dongan ni si Paulus nang rabdo si Paulus pe ditikin na mandapoton akka Huria. Secara khusus damang dainang molo nang porsea do Huria Tesalonik. Buasa ikon adong akka si paingot songon turpuk jamita pertangyangan di partikianon. Buasa ikon di paingot muse akan na porsea. Ido na ikon manat tapay hutiu damang dainang nang pe naung gabe tardokjol mana porsea hita tagamon do gudang dope akka tantangan nata adopi akka rintangan dohot akka hamaolon nata adopi di parngolota. Alai gabe ujian mai lau manguji hita asa totong di bagasan hasatiau.
Kudang do nanaing siula honota taringot tu na mangarimangi jala asa manati ta madalani ngoluta songon halak na porsea. Ai nang penang porsea tagamu depe madabu turagam ni akka hasalaan manang dosa. Tarlumubi ma dia muna manami inanami di namanagam di haroro ni Yesus Kristus padua halihon. Makirim do hita asa sudena hita boy dapotan haluaon. Idon yan nagawi konteks di jamita pertangyan nga taon buasa ikon adong akka si paingot sian si Paulus dot Silwanus nang Timoteus tuhuria Tesalonik ala asa margogo do na sida diragam ni akka hamaolon na nadupan na sida huhut managam di haroro ni Yesus Kristus asa dungo jala manat diaka parulaon di parnguluon ni huriai. Alaniaha contoh godang doa keajaran-ajaran sesat, pengajaran-pengajaran na maliluhon na sida jadi tagamod do dihapor siyaon ng togupe boy do gabe madabu. Alani asa dibagasan parulaon na sida, asa dibagasan parnguluon na sida, saling menguatkan, saling meneguhkan, jala mardame sama-sama na sida, saling manogu, nagugo asalam gugo, nagale asalam gugo. Unang nagale lam gale, nagugo gabi gale. Alani aka ahado hata si paingot na pinasahat ni parbarita na ulii tuhuria Tesalonik. Na parjolo tapamanat madamang dainang dia 12 ro dia 15 ima akka na padinggaton manang asa ture hubungan manang parsaoran ni akka na porsea di Tesalonik tu halak na asing tu na humaliang na sida. Na parjolo dia 12 ima na pasangapon manang menghormati pimpinan na sida. Menghargai hodok manang kerja keras, menghargai halujaon ni akka parbarita nauli akka na manguluhon na sida. Alani damang dainang taida do sa sitong na hata pemimpin on manang na manguluhon sesuatu na formal doon mengacu tu kepemimpinan na formal jala na dimaksud ima akka na manguluho kita akka pimpinan akka atasata dibagasan holong ni rohani di bata dipatuduhon si Paulus ma na makatai do ibana dibagasan wewenang kerohanian jala mencakup akka poda nang si paingot do na pinabotohon na asa ditiki na mangadopi akka perilaku na perlu ditegur sudena dibagasan kasih ma akka pemimpin ni akka uluan na songod dia do na ikon dihormati ido na laudo honon na. Apostel Paulus mengajak akka huria Tesalonik asa menghargai menghormati pasangapon akka nang manguluhon na sida termasuk may akka tua manang penatua diaken manang presbiter inalidokon di bahasa Indonesia. Mulo dihita di partikianon ima akka pangula di tonga-tonga ni huria boydoi barangkali akka majelis jemaat na dituakan na dipatujolo laho mengorganisir akka pakobasion di huria ikon sangap do hita tu nasida ala nasida do uluan di hita jala di dok do mardame ma hamu sama hamu asa taida ma bahwa hasadaon jala semangat bekerja sama tu macairikot doi asa unang adong akka perselisihan. Artina bohama asa unang adong akka na ribut alai diantara pemimpin pedohot pengikut diantara uluan dohot na niuluhon na boy mardalan denggan gabe denggan ma akka pakobasyoni.
paingoton akka nasumaradat ninna. Ahado akka nasumaradat. Damang dainang di bagasan pangatusyon akka nasumaradat ninna, napatupahon akka kekacauan, akka keributan, naing doi di paingot. Asaboy di bagasan ketertiban sude akka huriai. Ido di paingot si Paulus asa mardame jala di bagasan hubungan dohot hal na asing boy denggan. Mangapuli akka siotik roha. Siotik roha lapatanna di bahasa Indonesia tawar hati. Mungkin alani akka parukilon na depanna, alani akka hamaolon, jala alani akka sesuatu naso boy dapot na hal na dinggan di bagasan parngulon na, ido na ikon diapuli, di pagogo, jala manganju diaka nagalenin na. Berusaha asa membela akka nalemah akka nagale di partodion na, manang di pardagingon na, asa boy saling menguatkan, saling marsi tugu-tuguan, marsi beta-betaan, marsi amin-aminan. Naparpudi dia 10 di dokon labas marohamuna dopak saluhutna, sabarlah terhadap semua orang. Parulaun songonon ima gabe pondasi dosa sitongna, sikap dasar do naikon adong di sude halak ditiki pajupang dohot jolma nagale partodion na nang nagale daging na asa sabar manang labas rohana. Hidup tu napatuduhon sikap ni dibata manang karakter ni dibata di bagasan parnguluon tanau taida ima labas ni roha ni dibata padu-padu hita akka jolma na pardusa akka nagale di bagasan partodiota. Alani damang dainang didokon usahakanlah senantiasa na mamata-matahon asa unang dibaloson naroa balos ni naroa, alai diusahahon diupayakan asa sudena huriai mabalos manang mapareahi akka nadinggan ma di bahen balos ni akka najahat. Nang tu sama-sama hamu ninna. Bahkan tu saluhut halak na mungkin berbeda pendapat, berbeda bangso, berbeda karakter, alai dipangido songon karakter ni dibata, usahakanlah asa unang adongbe na mangulahon mabalos akka naroa balos ni akka naroa. Alai ta pareahi ma nadinggan. Ido na parjulo na dipabotohon si Paulus taringot boha hubungan ni akka huriai tu jolma na asing, tu na humaliang na, tu sama-sama nasida dohot tu halak na asing pe. Ido poin pertama di ayat 12 ro di ayat 15. Di ayat 16 saat ro di 22 damang dainang ima taringot tu sikap-sikap dasar ni halak na porsea na parjolo ima las ni roha didokon totong mahamu marlas ni roha. Laing do di bagasan parngulutan ng porsea tu di bata naso tergoyahkan nahot maka porsea di bata las ni roha dang boy moru alani akka hasusaan akka maulon akka tantangan. Jala mulupe adong situasi na so menguntungkan ikondo dido di bata asa marurat ita di bagasan hubungan manang parsorat taduk di bata gabi adong madame dohot las ni roha di bagasan nguluta. Las ni roha si songoni dang boy haruari sian pardagingon hajol maut tasadiri alai ikon marharuan sian di batado. Lalu dapat duahon disikap dasar ima didokon manotong manang unang mesadi martangiang. Tangiang ima sada ulaon napatuduhon haudukon tu di bata. Jala ikon do diulahoni secara manotong manang unang mesadi. Asa di bagasan tangiang do marhagogoon sudi akka huriai nakita peda mangdainang tangiang do hagogoon. Napatuluhon ima
madok molyate di saluhut na tadapot na ta dalani. Di bagasan saluhut na ninna. Di hamaolon, di lasniroha, di hasusaan, di dokdo manotong madok molyate. Maul doi, maul sekali lagi, dada sian hajol maut ta, bui hita patupahoni. Alani tapasahat matu di bata asa ibana manotong mengajari hita madok molyate, martangiang hut marlas niroha di bagasan holong niroha. Di ayat 10 sia didokon unang ito pihamu todi. Imana pa paton? Buhay ta asa unang memadamkan roh na adong di bagasan parngulota songon gambaran ni api. Api yang selalu menghangatkan, api yang selalu menyala asa girgirma terus sita pabotohon barita nauli na pinabotohon di bata marhiti-hiti tordita di bagasan ate-ate doot pikirata ido naikon manotong tajakon asa marparbuihon bergerak pabotohon barita nauli marhiti-hiti tordina adong di rohata. Napaupaton unang liaro hamuna di pandurirangon ninna. Taida madisi aka halak na porsea diaraho do asa totong porsea tuaka panurirangon manang parbaritaon nauli. Majakon aka barita nauli jala marnida hasitongan na bagas taringot tu barita nauli jala mempraktekkan manang mangulahon barita nauli di bagasan parngulonna. Aka pakobasion ni panurirango pe ikon tajako do dingkan. Di ayat 20 sada ima hal na paonopon di sikap-sikap dasar tak kasih hamuma saluhutna nadingganima tiopamu. Taida do tentang segala sesuatu terutama mencakup perkataan-perkataan. Taringot tuaka ucapan-ucapan na unang dijalo dohot mentah-mentah. Artinya perlu koreksi. Dia do naikon taihuton. Alana di Huria Tesalonik di hati-hati kudang do akka pengajaran na sesat. Namambahin na sida jut gabe ragu manang hampir lilu. Alani uji ma ninna asa marmanat huriai mamereng aka si ihutonon nasida di bagasan aka pangajario. Pasiding hamuma aka rumang ni naroa ninna. Dipadao ma aka bentuk-bentuk hal na negatif. Aka hal na manigay aka pikiran nasida. Jala di ayat parpudi damang dainang di ayat 20 dohot di ayat 24. Tarida matutu tangiang ni si Paulus asa dame ni debatama namian dame ni debatana sunding ganima mangaramoti todi ng rohani akka Huria Tesalonik di hati-hai asa iasi tutuso hasurahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Asa di bagasan sikap na paimahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus tarida ma kasikap na denggan sumantu aka si paingot na dipabotohon si Paulus tu nasida budang si tutu nalao si ulahonon nasida imataringot tu ulaon hubungan tu sama-sama halak dohot halak na asing dong yaka sikap-sikap dasar na ikon tiopon ni aka Huria di hati dong pitu sikap dasar ima marlas ni roha manotong martangiang madok molyate una mangitopitodi jala unang lea roha di pandurirangon manakasi saluhutna jala pasiding aka rumang ni naroha. Asa dami ni dibatai matutu na mian di rohana sida dungo di namanagam haroroni Tuhan Yesus Kristus. Dungo berhadapan dengan tantangan-tantangan na niadupan na sida.
Tutu dia 24 di dok haposan do ibana nama johamu. Sai pasauton na doi. Haposan do tutu di bata nama jo aka jolma na porsea. Porsea mahita na tau donganan na dohita rodi saliling ngililing na. Namang dainang ahado putih hot tasian turpuk jamitai. Na parjolo asa boy tapasangap akka na manguluhon hita lumubi ma na marbarita na huli. Taida ma akka pangajarion na mangajari hita patupahon akka nadinggan di parngulota hut asa hot maka porsiai di bata. Ida ma na makalujaho kita dona sida asa boy gabi parjabar hita di hanguluan na surasuda. Pasangap ma, hormati ma, haholongi ma jalatangyakkon ma. Hut ma mardami hita do na sida nang mardami hita dohot na humaliak kita. Imahal na parjulo. Napaduahon damang dainang diajari hita asa di bagasan las ni roha hita mengadupi parngulutan ng pesongod dia akatantangan ni nguluta. Martangiyang jala hot madok molyate jala taida to dini mata namian di bagasan paranguluta manotong jala talapati ma ta sulikit ma dia doaka nasitong dia doaka siula honota tatakasi ma akka hasitong ani jala tapasiding ma akka rumang ni naroa bahkan diajari dohita dada ma baloson naroa balos ni naroa alai naing ma paryahi akka nadinggan hita tujulan nyaryon. Asa di batama parbadiay hita di bagasan nguluta. Atong sumantu tema ni mingguta Minggu tanggal 24 Agustus 2025 di dokon asin ni rohani di bata manotong rodi saliling gililing na. Tutudo di akka jolma na olo mar haporsiaon na tuguto di bata jala na dungo managam haroro ni Tuhan Yesus Kristus siap siaga di bagasan parulon na nasuman na uduk na patun na dinggan maradopon dongan na jolma tarlumubi maradopon di bata say di pargugoy di bata mahita mangulahon salhut nai amin martangyang mahita mulyate madiho Tuhan ajari mahami di bagasan pardagingon namin nagali dang buhi hami mangulahot sa Tuhan alay todi mi mangajari hami mangulahon ni di bagasan gugo na siyan di bata mulyate madihuali di bata manami wala di bagasan Jesus Kristus posorohan nami dang magopo hatami naroto hami amen. Atong damang dainang sutong lupa hita asa manghiuton channel Padita Ramayana manurong di bagasan akka jamita jala anggiat ma lam torop akka hala na porsia tu di bata jala maka porsiahon diri na tu di bata horas